Bejua-jua, ciger si mahuli. Enda kami lid di Rumah Galuh, Kabupaten Langkat. Pasna kami enda ibas daerah pekuburan di Truk Sawit. Ya, daerah enda ijenda ingan ridi-ridi. Jadi kami dainin kami ingan si agak tenang iya, emaka kujenda kami. Enda pas kami ibas daerah pekuburan, li jenda kira-kira ya entah ya melala tuh kuburan enda. Li dalana enggo mejile kujenda ibangun beton. Ya, tapi itruh-truh sawit. Ciger wari enda sirnungken sada firman Tuhan nibas sada Yohanes pasal 4 ayat 4. Enda sada firman Tuhan si wajib yeteh kala erkini teken khususna kala karo. Adila itehna ayat enda laya tuhu merdeka. Sada Yohanes pasal 4 ayat 4. Janahna ayat sadenda me sirbahanca kita merasa nyaman, banci kita ersaksi, banci kita erberita Tuhan Yesus mankala karo si deban. Ijenda ikatakan Rasul Yohanes ibas sada Yohanes pasal 4 ayat 4 nina bagenda kata dibata. Tapi kam si kerajaan dibata kap, oh anak-anakku, enggo italu kendu nabi-nabi perguae, sebab kesah silit ibas kam gegehen, asa kesah silit ibas kala si kerajaan doni si jahat denda. Bagian B kuulihi sekali nari sada Yohanes pasal 4 ayat 4b nina sebab kesah silit ibas kam gegehen asa kesah silit ibas si kerajaan doni si jahat enda. Enda li je kata kesah ibas Yohanes 4 ikatakan Tuhan ta Yesus dibata kesah kap. Janah nina dibata mari si tepa manusia sueras tempasta si menam seriras kita. Maka tepa dibata manusia ibas abu tanah nari kenca itepana manusia ibas abu tanah nari imbus kena kesah kegeluhan. Dibata kesah. Makana ijadi kena manusia kesah si erkula. Bahasa Indonesia Allah itu roh. Maka manusia pe litka rohna. Kala ateis bertobat karena si Luis. Ya si late lit dibata, late lit pertendin. Tapi diusaha kena menghancurkan iman Kristen. Idara mina salah Alkitab, ipelajarina Alkitab. Tapi dungna seh ia kusada kesimpulan. Nina Alkitab Yesus dibata. Ibas pergumulan na adi Yesus lah dibata. Bancikin ia kalak mekado, bancikin ia kalak sombong. Dungna ibuat si Luis kesimpulan. Menurut si kupelajari bahasa Alkitab. Kai si bantuhan Yesus arah mujizat. Kai si ajar kena. Kai si jadi manbana. Lanai pilihan. Sada naringan sa kemungkinan Yesus dibata. Adilaya dibata. Ise dage ia. Arah kai si ibana. Kai si ajar kena. Kai si jadi manbana. Ajar kena. Lalit pengajaran bagi tinggina. Geluhna badia. Ya ibunuh tapi wari petelukan geluh mulihi.
ia sendiri ngaku ise ngidah ia ngidah di bata. Bagepe ajar-ajarna saksi-saksi hidup si langsung jumpa ras ia sanga sindai para murid, para Kristen. Kerinana ngatakan sa Yesus anak di bata, Yesus di bata. Maka nina C.S. Lewis, manusia labu kula, manusia enda mempertendin manusia, kesah manusia si make kula. Ibas pustaka lit telu dunia kesah, dunia roh di bata bagi pe manusia lit pertendina si make kula antara di bata ras manusia lit tinepa di bata si murni kesah malaikat. Malaikat denda nina ibas surat Yehezkiel pasal 20 bagepe ibas kitab Wahyu. Maka sebagian malaikat denda ndabuh kudosa ngelawan di bata. Rekiteken ia tena isembah di bata. Layang ersembahku di bata. Tapi ia sendiri atena isembah di bata. Maka ia jadi malaikat si jatuh, pemberontak, roh-roh jahat, endam ia ipinpin iblis. Jadi ibas surat sada Yohanes 4 ayat 4, nina Rasul Yohanes kesah silit ibas kam. Enda labo maksud Rasul Yohanes enda kesah pertendin manusia lang. Tapi jenda huruf besar enda pribadi di bata si petelukan enda me kesah si badia. Sebab kesah silit ibas kam enda me kesah si badia. Gegehen asa kesah silit ibas kala si kerajaan doni si jahat enda. Enda me si ikatakan pustaka. Dunia dahil labo hanya dunia si kelihatan. Lid di bata sila idah ia kesah. Lid manusia sila idah ema pertendin manusia. Bagepe lid kuasa-kuasa malaikat. Bagepe kuasa-kuasa malaikat si berontak si jatuh. Epe roh kesah sila idah. Makana bodoh kal kita, rugi kal kita. Adilasya kuilit dunia roh. Di bata malaikat bagi manusia lit pertendina. Si maksudkan Rasul Yohanes jenda, maka kesah si badia di bata, si berekenaman bandu, gegehen asa kesah silit ibas si kerajaan doni si jahat denda, enda meroh-roh jahat, enda mekuasa-kuasa gelap. La tersangkal kita keberadaan enda. Makana aku selaku pekabar Injil terus aku resaksi ngabarkan Injil khususna mankala si inggo di atas 60 umurna. Lid lalap iturikenna uga pengalamanna iganggui kuasa iblis bagepe lid pengalamanna make kuasa-kuasa gelap. Enda fakta. Enda lah tersangkal kita. Tapi uga kita menghadapi enda. Lid iya kuasa si gelap ndai. Jadi ialah idah tapi baci menguasai materi. Baci mengganggu manusia. Baci mempengaruhi pikiran jelma. Ibas pustaka si badia lid kalak gerasa igangguna padan simbaru. Ibas padan sindeka lid ahli-ahli jampi Mesir. Asum Iban Musa tongkatna jadi nipe alu kuasa di bata. Tukang-tukang jampi i Mesir iban naka tongkatna idahkah bagi nipe.
Tapi itelen nipe Musa krinana. Enda mo si banci kita belajar maka lid kuasa di luar materi. Enda mo kuasa roh-roh. Si banci mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kula, banci sakit kula, banci sakit jiwa, banci ibuat na pasu-pasunta bagi kalak gerasa ida buhi setan-setan dai babina kudano. Ugaban enda. Enterem kalak biar enda. Enterem kalak gejap na gangguna. Jana enterem kalak lid pengalaman na make sa langsung. Amin na bas pake nandai labo katakan dukun na makana enda kuasa gelap. Tapi ia ada pada pendibata. Di luar pribadi di bata. Bapa anak kesasi badia. Sing lawan singgas-gasi manusia. Enda mekesah si kerajaan doni. Enda sada ngencar bahansa kita bebas. Adi nusur kesah si badia man banta. Ijan nusur kesah si badia. Ijelit kebebasan, kemerdekaan bas kuasa si gelap nari. Makana kenca Tuhan Yesus keke basi matenari ninaman ajar-ajar ula tadingken Jerusalem ngadi nusur kesah si badia si ijanjikan Bapakku kalak silid bas ia kesah si badia la mungkin irasuk setan ngonge kam sadar lid kuasa gelap. Cana si pentingna. Enggo ngelit kesah si badia baskam. Enggo nge jadi. Nusur kuasa di bata bas kesah si badia. Sinjamin lanai kam iganggu setan. Bilangan 23 ayat 23. Nina Musa. Lalit guna-guna. Lalit jampi-jampi. Si banci ipake guna ngelawan Israel. Israel artinya putra mahkota Allah, anak-anak di bata. Kita jadi anak-anak di bata. Adi nusur kesah si badia. Endam nina Roma pasal 6. Endam nina surat Galati. Cikerwari enda penungkunan. Diganai nusur kesah si badiaman bandu. Sebab engencan jamin. Lanai kam ganggui setan. Lanai kam irasuk setan. Lanai kam kena jampi-jampi guna-guna. Terbinai ijenda. Enda pertama aku tunduh kuta enda ngadi jam sadali temanku cerita. Labu kusungku dunga cerita kena uga kuasa gelap. Tapi terus kuturikan Injil. Canah kuingat ayat enda. Sebabna ayat enda. Endam gelemenku. Endam jamin sa kalak si enggo nusur kesasi badia lanai mungkin ikuasai kuasa gelap. Lanai mungkin irasukna. Tapi sada ngencadalanna. Banci nusur kesasi badia man banta. Ibas kita arsadar ras Yesus Kristus. Anak di bata. Si jadi manusia ngeluhlar dosa isalibkan. Guna gancihkan kita ngalemi dosa anta yang keke basi matenari nangkih ku surga ijah nari me ibre kena imatrai kena Roh Kudus mankala si erlebuh man bana adi lengan nusur kesah si badiaman bandu erlebuhlah kaman gelar Yesus
tentu genap kena janjina, nusur kesah si badiaman bandu, kala naik kuasa-kuasa kegelapan, jimat-jimat jampi-jampi, kerinana engkau bebas kam. Kuoge sekali nari, sada Yohanes pasal 4 ayat 4b, sebab kesah silit dibas kam, gegehen asa kesah silit bas kala si kerajaan doni si jahat enda. Lid kuasa kesah si jahat, si deban, bas iblis nari, bas setan-setan nari, roh-roh jahat nari. Tapi lid kesah di bata, sindauh beliden asa krina kuasa si jahat. Enda menjaminan kamras aku, lid ibas dame di tengah-tengah doni si gelap enda. Adi lengadat ndu erlebuhlah kamku Yesus, adi ngodat ndu beritakan terus Tuhan Yesus si nuruh kesah si badia nusur man banta. Si barjenda merenungan ta, ikuta rumah galuh langkat nari, ikatakan kami di bata ibas gelar Yesus Kristus masu-masu kam kerinana. Amin.